our goal is that imong life would matter. Maybe daghan kay kag friends sa Facebook. Maybe daghan kay kag friends sa school, sa work. Ikaw mo'y gamiton ni Lord para sila makaila sa Dios igsuon. Pero mitras feeling nimo kanunay you're not okay. Kisa sa inyo sige ka feel na di ka okay be. Kana always ka dili okay. Dili ko okay gyud. No kana. Always ko dili okay emotionally, always ko dili okay mentally. Then you need to really recover from that. Because the Lord cannot use you when you're not well. You need to really focus sa imong healing. Ayaw ipugos imong kaugalingon nga mo reach out sa uban nga ikaw dili ka healed. Yep. Focus sa imong self, activate yourself para sa imong kaugalingon and put a timeline. Ayaw kingon nga og kanus ako ma-okay. Kung kanus ako ma-okay mentally, emotionally. Put a timeline. Lord, I put my faith. I will be healed in 6 months or in a year. However, nga kaya ni mo tuuhan. Lord, I will recover. Because after this, Lord, I want you to use me. I want you to use me para sa akong friends, sa akong family. Because, you know, God is an expert in using broken people. Your brokenness, kanang nasakitan ka, kanang dili ka okay, kanang grabe imong giagian, once si Lord ang maghimong mag-fix nato ana, kaya kanya gamiton sa sama pod nimo pohon. Ka-relate ka sa ila, kasabot ka sa ila because you've been there. Sama sa kinahanglan nimo paningkamutan nga mas stable ka financially para makatabang ka sa uban financially. The planning para mahimo kang ma-okay financially is necessary para makatabang ka sa uban sa imong pamilya financially one day. Mitras imong kaugalingon, dili nimo maplastar, dili kakatabang sa uban. Can I hear an amen? And it takes really intentional planning for that. Lord, tabangi ko, unsaon ako ni, unsay next. That is faith in action. Dili enough nga mag-ampo lang. Dili enough nga mutuura. Put action to what you believe. Nagtuo ko, Lord, na kaya ni mo ni buhaton sa akong life. Then, partner with God.